ton pus daner wonera sanan dikra ton woton wenda barka ti wakat le tame ti nandi kibeni sulfa ton son pama on puine yamba nanda titi wasir kiwa zanga on koyamba ya zurara la nandi ngati pame ir pusi la barkan yilme ne kisine tonda Tenga torsoba rock mat Christian Kabore oubloue la soul son bonde ti fona fi Fonds national de la finance inclusive runa septembre tugu rasam piga zabre ya ligris na yire sefo milliard pina la nase labna ndike on songe ne buto tor sore na yire million yemre tu pam sama pam tu sur tuma walma o motu tuma ken tore on passé paraba labna ndik tore on luisi Ligri Senanta CFA million Quabra la PICI, la FAPP, Fonds d'appui à la presse privée sous la Ramba, au Bratin du Contourme, octobre à Cuba pour un 2020 à Youmde, Naïle Ngese, Burkina Faso Nimbuira son nonge, Radio, Bitele, Bicep qui venisba Antiyira, Relor Pore, Obnakum Saves, Rasna Wum Business, Mpamandik Salse, Ntase, Kibo Kuntu Ramba, Tuktuma Kentore, en passé. Paraba ropa kakwarba gungundba mpaha taba sanda tup songre uptuma na kentor wengen pasa upama tikriziga tosia fonafi Fonds national de la finance inclusive sulla bamsinga tuma runa septembre chugu rasampiga 2020 yumde fonafi wa atwendika ligidi mpenge sanda tumuba tuma santui somanse buble ligida antipama nafe nebatabme tontum nantara mamunata kabore bampa matenga torso ba rock mar Christian Kabore kwese rezugo tia bamba en lul fonafi wa runa zabra tinanti kilaba la songe kakwadba ma du gulgo uptor men pa crédit la pa india soma de ba songa ba me tu ma ken tore pa me panga Burkina Faso na ken tore donc da tu wil ga meti Burkina Faso wil bisa na sa fa kita nan ta na so mu de dati elementi ya ton men gese ti don zamana pour moi ya fois ya commerçant ya entrepreneur be la foten ken banque la ka kwadba ngunba ne akam ni za fa tum dum nu tu za fa ka si na ken na ba togo na ki na ken to ya na ke ti rum da ta kuna fi ona ni ngabe nan dugu alugurga na ki tamete Burkina Faso wengi sa nasa ndata songre pepa ma songre la ya wala muliga ya crédit rambo comme handere antume ke nafo to kon de pan de sa digida banko wana ile de debata me bodi go pa ya ginna kete ndata wuli turunda teka Burkina Faso wengi sa nasa fa de kan fa te siagala ka e na songo bla me le dossier des avants nandi de la docteur manti ya dossier soma na yele tutu na yina na ya anne anne tempa ensemble ya la amti sama ya paraba ya ropa paraba na yi ropa menga ya fina ma we ya kakwa ya bungul se ya parab ninga fan tumda na yele ti ton ba men de ton voilà mande vers de qualité ramla ya yoram ba fa fam fa na pa matière le Congo na yele to pam kempo yam fam ba ti gara to fa yela na ngesa ya puisque le directeur général de l'Oubrida bam na ngi agel kon fa ta yi yolu ne de ba fa parce que yam mi meti farfa menga de otowa songa ta ba tum de zuga et tonto yela meti gihame ti haya ta ba ndi crédit manan tume lebata libida toto donc li nawa tati la meti garantie à quand il y a problème de bambi et tati mu le meti tumda a garantie wa a tout intérêt na fa na sikeme ti se me de bambi data
Tenga tor sob kwesa logor pore tontum nantasa sonsa nefuna fiwa tor sobaratan eta directeur général la top convenam senkere ne bam tuma sunan tuise totola ningawa nanti kilaba. Mamla wangu Fidelia Mungo, directeur général du Fonds national de la finance inclusive. Il n'a pas ça par les arbres quand il y a son occasion de ton tenga tor soba rock mal pisna kabore wa blen tori na lugun to nor pala gouvernement hanyak yam na son ton nin ko mrama we viwa na safa yam handi ke ka ko to be me woni be me nu to mram be me la nor ka teka ne ba ratun to me la patar songre me han min bebe a mo na so ti garanti wa kabe yare ki ti ton tenga ram yele iton zin taxi ton na mana wan to ti garanti wa rale ben shule ne ton ningui de wuso ne ban so yembe group maram yam ha so yembe group ma ko ya yam ha an lob tab ligidi ni ya garanti bo ne to caution solidaire ligidi kan yam han lob tab ti ya tuso nu ti ya tuspiga ton twen yi sababu ti yam pam sam nan ta tus ko ban de million ya woto bala la hana um be to bo ne wa monter sebre to wane mobile sebre ma zak sebre ni ya zule ne ba wuso bala ne ba wuso ken dam la bazar sa patal so bo ane ba wuso ka haya monter ne tara sebre ya la fa ne ba fa ne tar mobile ya ne ki tu gouvernement ya yam kasana na yi ti ton ken anti so ni bi na ni se fa hanam songre ya nyen katierse a twen ken a tous pisi anti 10 million ram pistan million pisnu a be ne nyam han twen nyam raba ko ane bla ton zue ngiligen sohne ya en so ko ba nge he ton ha song ne yam tous pisi ya linga yam tum da twen ken a tore nangu kwa sa yem ne yel ma ya e tous pisi be ya wuso ni han pa tous pi menga ni twen za menga la a kita kwam ken école donc yam pane songre be bu nor katierse ton ya zi se taba ne ben yele para paye te ban para ti tout ce temps tout ce nous te bale han ko bam ti tout ce temps tout ce nous bam si de bramba na wa ko mon je li de bale bam an raba payi do to ni ya ten kirem se san ne wo donc ya rien qui te ton nan te range sa me boine ton yi soma ti ton pa mo son ni buida ai to bi non ko ko to bi fara ko ya siti ne ben rata ligira bu mo to na ni ka wa be ro nda to wa ko ni kwili se je ya hin tum la woto et singa tum ya la rilla de ngiliya on wini ne ba han som ne han ba som abo nda sa ti formation illa ton tigum ne ba wuso on wini ba wan to la twen man la ton kengan ti bu ne ba o do ra mai ya yamba la ne ba be hale région de l'est à côté région du Sahel ton nan pa pena ba na yi to ti ban pa ki ba donc ya rien quitté et ton minute na ma na pena la ba me twen pena ga gohnera tumba ministère de l'économie ou bien caisse populaire ramba ou les inse tabramba caisse ramba hangombe we bi wana sa am pa ki ba am pa ki ba ye ton ye wakati be ti ton me na ti modo on ko ça la bout fa ton pa sam na yelen songe kiba kuni tum nwera matubtuma king tore mpasse FAPP Fonds d'appui à la presse privée sous la ramba obna sigla verso tum ne Burkina Faso sol mwazanga octobre tu pour 2020 a yumde o bilgame tum na yika ligidi sananta CFA million kwabra la pisi la kinranep sananta senep sonre sananta bam tous pisi la nu sokosro sin kinre ni radio bitele ninga bam sin kelade la geten tiyira wala masin seber kiben ninga labam san karamde antiyira le logor pore obna kumsa vesra son won business ba mpamanta se kibe kuntum no ram salse obtuma na kelen kenga tor wenge ya Solange Kabore la hampama kwesanta tonda tinati kidare ya sida nyam meti ton tenga pour un senzemene yum pistan watoto kiba kit basula lebra wusoro radio rambe mais télévision rambe mais internet me wane yela ti ne ba killer de kibaya ne tibam fa la ton sangana ngesa kibaya roto tara julese tibon ligda palisi kadi la kibaya roto mbene tumni ngap tumda la bob ni ngap somboda bene nimbuida hankele ba bala hami kameti nimbuida kire soma sindata ko rupti da me wata me yeti a radio kanga nimbu da kira soma renton nan kenga bento ko manade longoma nasara meti publicité wakati ninga me gouvernement metara gwama ndata ta nimbuida la renda bangese sangese neba
tum te da mbe wa radio ramba mbe wa television ramba mbe wa ya television bogo ne television bogo la ne ba kira da yida boyinga ne ba kira television mama yida ya bona tonton mane in son television bamba bi radio bamba bi internet to ne internet ki ba kira bi san to ne internet to pam pure tumda ti tumna pam ken tore ti ton me bange ngese ya anne anda la ton tere ti ki ba zanjiga ya anne anda la ton songe ta tumda ton pam pure passé ti nimbu de ton pam ki ba ya donc ya ne kité ti ton ministère zemisne INSD ne FAPP si ya nyam nyaar nyamba ti na man tumda kiu tore ya octobre point ina ta ne tous pisila nous labna tiksi in source mbange ya radio borlam kirada ya télévision borlam kirada ya journal boro la yam karamda ya wakat borlam karamda ya émission borlam yam geta ya mor bi a fans bi a silmiren bi a zul bi a gilimdu inam ton bangare fa bangat na man ka ton sam bangare ton nan le ban kumba kiba 15 fa le ban yis kiba rofa ne a sikentai voilà na sa d'abord ti classement tum da sangana totoa anayi ne tum te pala bala ina ken zaka la zak fa ton sen ken ba ton sambe woro ton ten banga me ti dedugu ya zakanga ton ken bobo di la so zakanga ton ken ti na sa d'abord de ti coordonnées GPS donc ton nan ton vraiment kien giligi man sosaga obtara tum te dum nusuwa to santa ya siam zakwa biton beworo ne tazalbe wo azalbe dedugu zakanga pora bezalbe toma zakanga pora bezalbe gongombili zakanga pora yare na koton kaseto ti ton bank ti tumda a piuga ton tenga fa la panya ko wala wo bibo man bala baiti ton tenga fa tumdi Yibere Abourema Balimasia, directeur exécutif con UFOA, Union des fédérations ouest-africaines Soula. La Nord-Est Confédération africaine de football la Souli. Obkon Soreti Burkina Faso Balton Rba Soula. Ratieti FBF, Fédération burkinabé de football la Soul Tor Soba. Sinya Lazar Bansewa tun singa tuma la ya yuma na tonre labna zindi sulkanga tora ya nebka tore wala supporter damba mpas comité exécutif ninkura la sita sangare sinya FBF na kurura obkon sula roga kwilembisi Lazar Banse sanan lerbam zingunwa Lazar Banse pulmame nan tumeti Burkina Faso football la panga passe asadif girma singeta kibo kunye le fédération wa sul pour wa kwese la tontum ntara marizonga pam ta tondo tinanti kilere Sunwa sunu kinga ti yamsan tum to wa ki sukun wa ti am mekolo nginugo to ba malaga ti zemse ya sunu ne tono yankitum ta ti ya woro unkomam ya woro kon tono corporation journaliste ma ya woro kon AGSB ya woro kon télé nimsba la radio nimsba tono on pur en gobe to bien ton la banque tono passé daram ti na to manitaba amnem ti ndazinda ben loti ton na wata janerum tum ti kasanga tare ti tono pambum ni soba bala mamda be soba commission pour na dikum pass ma ton me himian dargese sani media matama ya télé te radio ya presse écrite te nataba ti zini on tarsin gese ton na mana wana na unité communication fédération a tien passé ti fo mo anti Burkina Be fo anti bezining dat information pané ton bala point ton pama fafar taram ti edna jeha yel kateka na yilunti balla apam vinum yitpinda Sankene tum no kendr ningab sombonde ti waga tour mira élevage tum no ramba o konta Burkina Be ramba zamsko sankere ni gulga ti woto tun songame nzabe ni tum kala septembre chugu rasma yo poara de 2020 wa yumde o manob zamsra vukata ban soba ti neb sonre santabam kobostan o pam bangram passé gulga wenge ven mayane Abdou Aziz Sare la Sandrine Zuguri Ya noron taban sobla wotoni la sulni ngabusumbonti mira élevage a to damba sigli zamsa kanga sinkeni no sa gulga wenge la zamsa wotoni
ya sẽn tũ ne projet ning b sẽn boond faranda tɩ waga tʋʋre tʋʋmda yaa na yɩl n teeg neb ninsã sẽn be noosã goolgã pʋga mira élevage a taoor dãmba a rʋb na n paas b bãngrã sẽn kẽer ne b tʋʋmdã tɩ bãmb me na n tõog n paam b tʋʋmdã yõodo mam yʋʋla a sawadg kaadre mam yaa tʋʋm nao ning b sẽn boond tɩ mira élevage a taoor saba sẽn ne tõnd sẽn maan zãms-kãngã rũndã wa yaa sẽn na yɩl tɩ burkina nin-buiidã tõog n dɩk goolga maan b nug tʋʋma sẽn na n kõ b yõodo n na yɩl tɩ bõena tɩ talemda la tʋʋm kaalga sa tõnd zamaana kaane ok sẽn ne zãmsga tõnd sẽn maan wotone wã yaa sẽn na yɩl tɩ tõnd kolg waga nin-buiidã yẽ kɩ tɩ tõnd programme formation rãmba zãmsg sẽn hal bãmb b yoobe tɩ tõnd bʋd tɩ bõena tʋʋr de waga donc tʋʋr de waga wa a sɩnga uta kiuug rasmã nii tɩ tõnd tɩ maan formation tɩ uta kiuug rasm pisi la a yiibu yãanda yaa tourne wã zãmsga tãab n saba sẽn paam b zãmsga wotone wã ad yaa neb sõor sẽn ta kobs tãabo sã ne nin-kẽesã b bilg n bala tɩ bãmb paama zãmsgo sẽn kẽer ne noosã rɩɩbã n le paase b sẽn boonda b soaba tɩ couveusã maanegã Mam yʋʋr yaa Alexandre Percoma yaa technicien supérieur élevage wã ra tɩ yẽ tɩ gʋʋlga bãng paalsã la d tõnd dɩk n pʋɛ ne nin-buiidã n kẽed wa mao naab noosã gʋʋlgɔ kĩina gʋʋlgɔ ne lansã noosã gʋʋlgɔ mi tɩ a bãngrã yaa toɛ-toɛya donc yẽ la tõnd n dɩk n pʋɛ ne zãma wã na yɩla tɩ élevage a paam n yẽega m yaa tal awa madam tabsoaba wĩnga tõnd teer bioor wʋsgo wĩnga tõnd noosã n form to-to wã n zãag to-to wã ne sẽn wekd to-to wã la b tɩ pʋgã wĩnga tõnd bioor wʋsgo la b le wĩnga tõnd couveusã na n sagl noosã gɛl to-to tɩ weka zãmsg kãngã loogr poorẽ wã ad yaa nobi le paas tʋʋm teoodo la mira élevage a taoor dãmbã na n rɩk potone na n taase neb ninsã sẽn paam zãmsgã na n yɩ tɩ bãmb me tʋʋmdã na n tõog n yirgi bon formation a loogr poor woto yaa y bãng tɩ neb nim sẽn zẽk b naoor wa zãmsgã fãa na n lebg n looga ne yãagre yãagrã yaa bõena tõnd na n kõ-b la nobia goolga teedo la noos rɩɩbɔ n na yɩl tɩ ning-kã fãa paam n tɩ sɩnga tʋʋmda la y bãng tɩ neb nim sẽn be b kao pʋgẽ wã tõnd na n kẽ pʋgẽ be yãk zu-noor rẽmba n kõ kũun sẽn tar tus koabga mira élevage sẽn sigl tʋʋmda wotone bãng n sɛ tɩ yaa neb tus la kobs naase la sẽn zoe n paam zãmsg wotone sẽn kẽer ne noosã goolga wɛɛngẽ tõnd pʋʋsdɩ fãa barka ne sẽn le paam weere n na n zĩnd ne tõndo d kibã buud toor wɛgsg pʋgẽ wã ne wẽnd raabo beoogo d na le wa taasɩ la kibɛ taaba la nanda maa ne tagsgo tɩ fo sãn ka gẽ roogẽ fo ka me sẽn yõonde ye rẽnde wẽna kõr fãa bɩ sõngo